मुई रखी तो आगे मैंने डिस्टर्ब कला कि मुझे चिठी उत्तर नहीं दी से माने केबे भी दंड नहीं देखन जहाँ यूट्यूब रे देखी थिले आसी थिले देखा पाई और एटा प्रश्नटे पचरी थिले तो लोक माने डिस्टर्ब कला कि मुई पले गली तो आज्ञा काना लिखिसन तिके पढ़ी कर देख कृष्णଙ୍କ बंशी बादन परे कंदर्पଙ୍କ पंच स्वर घात राधिका शरीर रे काम भावर केउ केउ पांचटी लक्षण देखागला ओ काम शक्तिर प्रबल प्रभाव रे तांकर केउ चारोटी पदार्थ नष्ट हैला पुंखानुपुंखन भावले से कथा बुझाई दियंतु श्रृंगार सत प्रमाण ओ पुराण प्रमाण भगवान श्री कृष्णंकर वंशी सन राधा सुनला परे राधांकर पांचटा जिनिस किनटा नष्ट हेतिले हां वंशी टिके बजाओ तो गोपिला वंशी टिके बजा नहीं जानो बजाबो मके दियो जेन दिन बजाई छ हे दिन स्टेज ने नंगला करमु ना हां मुई नंगला करमी हां काना काई छने बजा बार लहडु अट ठीक अछि ने बजा तो भगवान श्री कृष्णंकर वंशी जेते बेले बाजिला सेही समय रे काना हेला जानि छ गोपिला राधांकर हृदयटा फाटी जाइथिला जेन समय राधा मना करिथिले कृष्ण को प्रेम भिक्षा करबा पई भगवान श्री कृष्ण जई करी वेद ब्रह्माटर वंशी आनिथिले आउ जेन समय रे भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाउथिले तो राधा केनता भावरे तांकर पांचटा जिनिस नष्ट हेतिला जानि छ कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनु कान्हो रे कान्हो कान्हो आउ न बजा मन बेनु कान्हो सनम काल कलमते तोरी बंशी सनम काल कलमते रही नहीं पारे तोर बिन तू न बजा देना कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा मन चोर नहीं जानी मने ला 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 माया करी पार प्रेम बंधने आम पाखकुआ थरे देखा देगा आम पाखकुआ थरे देखा देगा तोरी बंशी सन काल कलमते तोरी बंशी सन काल कलमते रही नहीं पारे तोर बिन तू न बजा देना कान्हो रे कान्हो कान्हो तू न बजा देना
ବଂଶୀସ୍ୱନ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଶୁଣିଥିଲେ ରାଧାଙ୍କର 5ଟା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ 5ଟା ଜିନିଷ କେନଟା? ଲଜ୍ଜା, ଲଜ୍ଜା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସିଙ୍ଗାର, ସିଙ୍ଗାର, ଘର ହହ, ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ। ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏ 5ଟା ଜିନିଷ ଲଜ୍ଜାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଇଁ ରାଧା ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସିଙ୍ଗାର ବେଲେ ରାଧା ସଜେଇ ହେବାଟା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଧାଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା। ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ଯିବ ବୋଲେ ସାରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବେଶ୍ୟା ଦୁଚାରଣୀ ହବ ବୋଲି କରି ରାଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ନିମାନି କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଶକେ ରାଧା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଇଁ ରାଧା ତାଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରାଧା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଖାଲି କୃଷ୍ଣର ପଛେ ପଛେ। ହଁ, ଏହି ପ୍ରକାର 5ଟା ଜିନିଷ ରାଧାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଶୁଣିଲା ପରେ। ଆଗ ଶୁଣି ରାଧିକା ହୋଇରେ ମନ ନନ୍ଦନ ରାଗେ କବାଟକୁ ମାଇଦେଲାତେ ଫିଟିଲା ଗଲା ଖଞ୍ଜି ସହିତେ আহা শ্যাম ভিতরকু গলে ইউঠরাই বলি ভেনি বুঝ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ ସେ ବାବୁକେ ଆଣୁଛନ୍ କେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗୀତା